Bismillahirrahmanirrahim. बच्चियों ने टॉपिक जरूर सर दे आइसोमेरिज्म इन कार्बोक्सिलिक एसिड. आइसोमेरिज्म इन कार्बोक्सिलिक एसिड. उस अवल तासु कपरस कदा कॉल वाला है आइसोमेरिज्म टॉपिक बच्चे बिल्कुल होगा चैप्टर हाइड्रोकार्बन के वेरे. Definition is that a compound having same molecular formula. Molecular formula is what? Same molecular formula. Same molecular formula. Deen ilawa same molar mass हम लिख रहे हैं. Same mass पे same. Mass पे same. खूब properties. तो चाहे chemical property दी कैसे दी बच्चा physically that will different. दे वैसे बच्चा different. Clear है? दीन इलावा names में different names. दे वैसे बच्चा मुख्तलिफ. ठीक शो करा. ये सरा स्ट्रक्चर में सी विचार द बेटे सी विचार डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. सिर्फ तुम्हें याद होना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मोलर मास पे सेम ही नूर टूर हर से सी विचार डिफरेंट. दब नस्ट एमसीक्यूज का बराबर है हर से के विचार नस्ट एमसीक्यूज. ठीक शो सिर्फ तुम्हें याद होना चाहिए molar mass masuna be yoshani aw molecular formula be yoshani nor be si vicha different. Ari po shoy ustaz kaparas ka noram laka agar chird niire mi gana zata asyo example yaad wagare laka zawara muche butane ne C4H10 dasre butane very simple dish. बच्चियों C4H10 बराबर शो बराबर देगा कुछ मारे 1 2 3 4 C4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H10. This is known as what? N-butane. This is what? Normal butane, N-butane. उसके बाद second last carbon ज़्यादा हाइड्रोजन करेगा ना ताकि शो सही देखा ना. दल में हाइड्रोजन है आधा ग्रुप मेरा वस्तुदते चिकोश होय और दा हाइड्रोजन कोज मदते. दिस इज नोन एज व्हाट? iso means same. फिश कुछ नो उस कदर का फॉर्मूला 1 2 3 4 C4 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. The third molecular formula sir बच्चा और मास होता है उसको रहेगा ना C4H10 कार्बन सूरी 4 दिखना एटॉमिक मास नंबर दे बच्चे 12 है 48 वाले जमा 10 58 सरे 58 मोलर मास द होंगे और 58 मोलर मास द होंगे दसरी बच्चा नहीं सेम होनोटोल नमूने हम बदल यो N-butane ने पर सरे आइसोब्यूटेन स्ट्रक्चर इसे बच्चा द स्ट्रैंड छेद ने सरे ब्रांच है. ठीक है बच्चा ये बिना में से बच्चे देता आइसोमेरिज्म उस कपरस का तासु बोलेगा ना चिप कार्बोक्सिलिक एसिड नवेले लेकर अभी प्रीवियस लेक्चर की कंप्लीट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से कर बच्चे डिस्कस कर रहे. कार्बोक्सिलिक एसिड मीन कार्बोक्साइल ग्रुप पे की सही पे की कार्बोक्साइल ग्रुप पे लेकिन दा उससे मजबूत है C double bond OH. This group is known as what? Carboxyl group. जितना ग्रुप बचा के मौजूद है बस ये है कार्बोक्सिलिक एसिड. बदी कार्बोक्सिलिक एसिड को उसमें से बचा आइसोमेरिज्म की मौजूद है बके बड़े से इसको मतलब दक्का मॉलिक्यूलर फार्मूला मोलर मास में से सेम और नो टोलर से बचा मुख्तलिफ. सही शो no carboxylic acid varieties of isomerism show कई पाई की समस्या से कुछ
تاسو کتاب کې جوړ کړی دی چین ایسومرزم دی پوزیشن ایسومرزم دی او دې نه علاوه بس څه فنکشنل ګروپ ایسومرزم صحیح دی بچا اولنې دې موږ کوو چین ایسومرزم و چین ایسومرزم مطلب molecular formula او molar mass په سیمي چې کوم سکeleton دی ابي بدل دی د کاربن چې کوم ارینجمنت دی ابه سي چې ابا بدليږي را بدليږي او دا زموږ سره یو ایگزامپل هم دی د کنسټیټیوشنل ایسومرزم چې بدی کې موږ کاربن اټمونو پوزیشن مې څه کوو چې دا چینج کوو کاربن باندې به ماتيږي را ماتيږي شو چې اوس دا مې یاد ولرئ چین ایسومرزم کپرس کا تاسو کاربوکسیلیک ایسډ ټیکوي نو کاربن نمبر یا سلور پکار دي یا د سلور نه سیوا پکار دي د سلور نه کم نشي کېدی بدی کې شو د بدی بچي زو ایگزامپل اف بیوټاریک ایسډ سره بیوټاریک ایسډ په بیوټاریک ایسډ کې څه بچا سلور کاربن دي نو بدلی سو لګمه CH3 CH2 CH2 درې شو کنه کاربوکسیلیک ایسډ ته ځاړو نیو سره کاربوکسیل ورو this is known as what butyric acid straight chain chain صحیح شو وسی isobutyric acid ته اړه لکه دا n butyric acid تاسو ویل شي او دا څه کار کوم لکه دی دا څه لیکم چې CH3 CH C کنه اوس په C ډبل بانډ OH سو کاربن شو 1 2 3 د دې دا چې کوم دغه دا د دنه ما یو هایدروجن دی وایي کنه ستر دی دا ما دا په دې پوه شو دا میتایل ګروپ نه چې دا زما اٹیچمنت دلته کلیر دی بچا دا C2 باندې شو دا C2 د دا هایدروجن اٹیچمنت دا C3 شو this is known as what isobutyric acid دا n-butyric acid دا سره چې په چین کې فرق راځي کنه دا سټریټ چین دا سره برانچ نو چین ایسومرزم په کاربوکسیلیک ایسډ کې موجود دي چې کاربن نمبر سوی چې 1 2 3 4 یا د سلور نصیب چې 7 وایي په پوه شو دین علاوه پوزیشن ایسومرزم په پوزیشن ایسومرزم کې با زموږ سره کاربن چین سیم کاربن چین به سیم چې کوم فنکشنل ګروپ ته ابه زبر نمبر راغلی ټیک شو کنه لکه زه ایگزامپل واخلم د تیل کې او دا به موجودی به زموږ سره لکه په نور کې په سټریټ چین کې نشه راځي دا په ایرومیټیک کې راځي په څه کې به راځي ایرومیټیک کې مطلب څه بچا چې کوم ایرومیټیک کاربوکسیلیک ایسډ دی خاصه بچا ایرومیټیک کاربوکسیلیک ایسډ په دې کې موجود دی لکه زه ایگزامپل واخلم د وره دا بنزین دی کنه COH هم لیکل شي بیا C ډبل بانډ OH دا بنزوئک ایسډ دی سره بنزوئک ایسډ لیټس سپوز اوس ربرم کاربوکسیل کومه د کاربن نیم دی تیلیک ایسډ سره بچا تیلیک پیتیلیک ایسډ ورونه تیلیک پی په سایلنٹ دی پی په سره سایلنٹ کپرس کا زور په سره بچا 1 2 بنزین 1 2 ډای کاربوکسیلیک ایسډ بنزین 1 2 دا نو سره بچا بنزین 1 2 1 دا 1 2 شو کنه ډای کاربوکسیلیک ایسډ ریپورټ شو اوس دا څه کار کوم چې دا پوزیشن بدلو مې دا یو کاربوکسیل ګروپ په خپل پوزیشن شو دا د دې پوزیشن 3 ته راوړو چې میټا پوزیشن ته راوړو څه بچا نو څه شو 1 2 3 1 3 بنزین 1 3 ډای کاربوکسیلیک ایسډ شمپیر آتا پڑھتا ہے شمپیر ہونے کے پیچھے وہی کیا کہنا سی ڈبل بانڈ OH دلتے ہوئی میں سی ڈبل بانڈ OH دا 1 2 3 4 سارے بچہ بنزین 1 4 ڈائی کاربوکسیلیک ایسڈ لیکن مگو گور بچہ دا بنزین سٹرکچر ہم سیم تو سیم دے بلکہ سر چین کھلے دینا واسے لگا فنکشنل گروپ ہم ٹول سیم دے چلی کنا خود دی فنکشنل گروپ چی کمپوزیشن دے دا سرے
دا بدل دی دا سره بدل دی صحیح شو لکه تاسو د سیکنډ ایئر سټوډنټ یې کنه بچا زه وسیم چې دا زه اخوا بوزم وزه په مخه دراوله ټیک ته کنه سجاد چې ټولنه شاته بوزم پهلوان سے ٹھیک تھا نا دا کلاس دے دا سکنیا خود سٹوڈنٹ دا پوزیشن میں سکتے بچا بدل رہا صحیح شو بچا دا زم سره بچا پوزیشن ہے سو میرا زم دے تو وہی دشیا دا زم سره ایکسیبٹ کی شو کی ایرومیٹک کاربوکسیلک ایسڈ کلیئر دے بچا بل چکم آئسومیرزم دے آخر تو مسوی بچا functional group isomerism څه دی چې پلیز functional group isomerism دی ته وایي چې دلته کې به زموږ سره څه وي چې مالیکولر فارموله به سیم وي خو functional group به څه وي چې بدل تاسو دې لیکلی شو چې سیم مالیکولر فارموله به څه وي صرف دا یاد ولرئ چې having different functional group functional group इसी बीच बदल लेकिन दी एग्जांपल जवाब हम करें चीज़ तो करें CH3 C double bond OH this is what acetic ठीक था वो दस का को में दा मीथा लगा हाइड्रोजन दा दी दा पोजीशन में बदल रहा है दा दस H اصل دا فارم کې سره راځي کنه که پرس څه مولو کوچا بس یې تری باندې ریپلیس ایستر شو څه شو ایستر دته میثایل فارمیټ this is what میثایل فارمیټ دا کاربوکسیلیک ایسډ دی او دا سره بچا دا ایستر د سره ایستر او دا سره بچا دا کاربوکسیلیک ایسډ په دې کې کاربوکسایل ګروپ دی دې کې سره بچا کاربوکسایل نو دا فنکشن ګروپ یو شرط دی دا سره بچا ایستر پوزیشن مالیکولر فارموله ټول یو شرط دی کنه ویو کوله چې کې شو کار دی بچا 1 2 C2 شو کنه हाइड्रोजन हमारा 1 2 3 4 H 4 ऑक्सीजन 1 2 O2 आता खुदा शो करना बस दिमितान फॉर्मेट पर शे सो का बने बच्चे 1 2 2 हाइड्रोजन 1 2 3 4 H4 ऑक्सीजन 1 बच्चे दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला सरा सेम स्ट्रक्चर इसी और स्ट्रक्चर पे कम भी बने से बदल फंक्शनल ग्रुप भी बदल जी मतलब हागा isomerism or then the constitutional isomerism سره بچ د structure isomerism example دا ټول د structure isomerism وی صحیح شو مطلب چې دوی سره بچا مولر ماس او مالیکولر فارموله سیم دي په فنکشنل ګروپ سره بچا بدل دي some type of isomerism is known as what functional group isomerism او دا موجود هي په څه کې بچا په کاربوکسیلیک ایسډ کې پوه شوي زه به ورسره دا بچا